Evet, Tung Tung Sahur'dan kaçış oyunu. Şimdi kaçacağız Tung Tung Sahur'dan. Allah koş koş koş. Ay geliyor. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur Koş 3 kali koş. dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Aşağı geliyor. Tam arkada. Biasanya bersuara layaknya pukulan kentang. Bir daha. Lan ben interneti kapatmayı unuttum. Arkadaşlar interneti kapatıp geliyorum. Tungan seperti ini, tung 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 tung. Bu ne? Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 tung. Arkamda. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 sahur. İşte bitirdim. Yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka tung 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 tung. Ben arkadan başladım özellikle. Elde ya. Allah elde. 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Hayır. Erkek adam en arkadan başlar. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Oh my God. Kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, Fuck. maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 sahur. Let's go. Yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hey, dur. Orada bakıyorsun, izliyorsun, eğleniyorsun. Görüşe göre videoya like abone olun. Tung 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 tung. Lütfen aşağıdan like abone ol tuşuna basabilir misin? Yang hanya keluar pada
sahur. Bekliyorum. Kalau ada orang yang Bekliyorum. dipanggil Evet. sahur, Teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Hadi devam ediyoruz. Siz yine de benim dediğim yer. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 Elle. tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Son bir tur yaptığımda Tung-tung ini video biasanya bitecek. bersuara layaknya Tabii de böyle bekliyoruz. tung 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 tung. Ulamaz tundung sahur geliyor. Kaçmam gerek. O zaman kaçalım. Kalau ada orang yang dipanggil Di servis, Mister. Terwit. Di servis. Allah ısmarla işte geliyor da ya. anomali mengerikan yang Evet arkadaşlar video bitmişti. Görüşürüz ve bye bye.